Maayong adlaw Malaybalay, this is Betty Tolentino and you're watching Balitang Malaybalay. Over 1 million pesos worth of suspected shabu seized in Barangay Cabangahan. Female suspect arrested. On January 19, 2025, a high-impact anti-drug operation led by the Philippine National Police and the Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 resulted in the arrest of a 40-year-old woman, identified as alias Daya in Barangay Cabangahan, Malaybalay City. Nakuha sa operation ang gituuhang 150.3 grams sa shabu nga adunay market value nga kapin sa 1 million pesos. Ang suspect nadakpan human sa usa ka coordinated bypass operation nga giplano sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit o sa Malaybalay City Police Station. Representar ang mga ebidensya nga mga heat sealed transparent plastic sachet nga naglangkob sa illegal nga droga. Samtang giandam na ang kasong ipasaka batok sa suspetsado ilalom sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa pahayag ni Police Colonel Richie Salva, he emphasized that this operation shows the dedication of law enforcement agencies in fighting drug crimes in the province. Many residents in Barangay Cabangahan in the nearby areas expressed relief and support for the operation. Local leaders also lauded the PNP and PDEA for their bravery and vigilance. Kani nga operasyon nagpakita sa dakong paningkamot sa mga otoridad aron mapugngan ang pagkalap sa illegal nga droga sa Malaybalay. Sa paghiusa sa komunidad o sa mga otoridad, dali na to makabot ang usa ka mas malinawon og luwas nga syudad. Once again, this is Betty Tolentino reporting for Balitang Malaybalay. Stay alert, stay informed, dagang salamat, and amping kanunay.